Mm. Why, may nabili kaming hinog na mangga kanina sa Joyful Honda. Yan, first time na titikman ni Han. Pakainin natin si Han ng mangga. Tingnan natin yung reaction niya. Hahaha. Sugasan muna natin. Para ano? Para fresh. Malinis. Mangga, tara. Ipatikim na natin kay Han. Han! Hello, 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 hi. Hi, dozo. Dozo. どうやって食べる？はい、どうぞ。あ、柔らかいよ。柔らかいね。うん。どう？やばい。やばい。何？甘い。甘い？すごい甘い。美味しいでしょ？うん。パン。ほら。Ay, pasado. So, これいい？どっちいい？これパパイヤ。これ。これパイナップル。これ。これバナナ。